Qala wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkar salim wal mawdi'us tsani amadha al asma'u al khamsah. Alaysa kadzalik? Naam. Amma jam'ul mudzakkar as-salim, jam'ul mudzakkar as-salimu fa huwa ismun dalla ala aktsari min isnaini bi ziyadatin fi akhirih salihun litajridi an hadhihi az-ziyadah. Khalas wa atfi mislihi alaihi wa qad takallamna an ma'na hadha at-ta'rif bil ams. Nahwu farihal mukhallafuna lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun walau karihal mujrimun iyyakum minkum isyruna sabiruna wa akharuna i'tarafu bidhunubihim fa kullun minal mukhallafun wa minal mukhallafin minal mukhallafun taqul mukhallafuna ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi madha kasratun au madha anam kasratun muqaddaratun ala akhirih mana min zuhurihi harakatul hikayah madha harakatu al hikayah. Mana harakatul hikayah yani kama satadrus fil mustaqbal, yani kannaka ta'khudhu ar-ras al-mukhallafuna mubashara min al-ayah wa tadau huna. Antum kayak copy paste begitu. Antum. Nah, mana min zuhuri al-haraka maza? Harakah wa hadhihi al-haraka ismu harakatu al-hikayah ay ahki kama huwa. Antum. Naam. Fa kullun minal mukhallafun war-rasikhun wal mujrimun wasabirun wa akharuna jam'u mudzakkarin salimun dalun ala aksari min isnaini wa fihi ziyadatun huna fi akhirih wa hiyal wawan wan nun wa huwa salihun litajridi min hadhihi az-ziyadah. Ala tara annaka taqulu mukhallafun wa rasikhun wa mu'minun wa mujrimun wa sabirun wa madha wa akhar yaslu madha litajrid, bisa dilepaskan ini apa waw dengan dan nun wal ma'na la yafsud wal an yadullu ala ma'na al mufrad. Mafhum matulab. Wa alamatu raf'ihi al waw niyabatan anid dhammah. Khalas, niyabatan anid dhammah. Qala wa hadhihi nun allati ba'da al wawi iwadun anit tanwin fi qaulika mukhallafun wa akhwatuhu wa huwa al ismul mufrad. Maman hadzal kalamatul lab? Hadhihi nun madza? Iwadun anit tanwin fil ismi al mufrad. Zamanan kulna inna lil asma'i mumayyizat alamatun tahtassu bihi. Alaysa kadzalik? Wa huwa madza? At-tanwin, al-jar itu alamatul asma'. Kadzalika al-fi'lu lahu madza? Alamat. Fahimtum? Idzan kulna al-asma lahu mumayyizat, al-fi'lu kadzalik. Nah, salah satu misalnya kekhususan yang paling istimewa dimiliki oleh isim adalah tanwin. Makanya ketika isim yang mamnu' minas sarf asbahal fi'la, apanya yang diambil? Nikmat apanya yang diambil pertama kali? Tanwin. Fahimtum? Karena dia punya masalah, dia punya kesalahan. Apa kesalahannya? Asbahal al-fi'la. Fahimtum? Bukan cuma satu itu hukumannya. SK keduanya adalah
cabut harfu jar. Mada cabut apa harfu jar. Karena kesalahan itu tadi melanggar suatu aturan. Asbah mada al-fi'lah. Semestinya huwa la yusbihu al-fi'lah. Tetapi ada kesalahannya, maka sudah diambil itu nikmat at-tanwin, diambil itu nikmat apa harful jar. Lidzalika tajidu al-asma al-mamnu'a min as-sarf mamnu' min at-tanwin wa iz qala Ibrahimu laisa Ibrahimun lianna Ibrahim mamnu' min as-sarf wattaba'u millata Ibrahima laisa millata Ibrahimi. Semestinya kan millata Ibrahimi karena mudhafun ilaihi. Kenapa diambil arjar? Karena aidon itu hukumannya juga ini mamnu' min as-sarf. Ilahuna wadatul lab. Ilahuna wadi. Berarti logika berpikirnya tanwin itu merupakan keistimewaan yang luar biasa daripada isim. Makanya di buku itu nanti jelaskan apa sih makna tanwin bagi isim. Itu menunjukkan tamakkunuhu fi babil ismiyah. Apa? Tamakkunuhu fi babil ismiyah. Mana tamakkunuhu fi babil ismiyah? Mana tamakkun? Artinya dia betul-betul ori. Asli dia punya isim. Sama sekali tidak mengikuti huruf, sama sekali tidak mengikuti apa fiil. Fahim maza? Maka barang-barang yang seperti dikasih label anta munawwan. Maka jangan kira itu isim ketika munawwan itu biasa-biasa saja. Hadza masjidun. Hadhihi mirwahatun. Bagi mirwahatun, bagi tanwin untuk mirwahatun, tanwin bagi isim, bagi masjidun, itu suatu keistimewaan bagi dia. Apa keistimewaannya? Ana la usbihul fi'lah. Ana la usbihu al-harfa. Fa ana mutamakkinu fi babil ismiyah. Bapak ibuku semua asli misalnya orang Bugis. Bukan balasteran. Asli. Aidon anak keturunan asli Bugis. Fa antum hadza huwa tanwin. Mafhum tulab? Thayyib. Fa iza kunna jadi jelas ya. Nah, masalahnya adalah ketika dia menjadi jamak muzakkar salim. Kenapa kok dia menjadi muzakkar salim? Jaa al-muslimuna. Al-muslimuna. Sekarang muslim mengatakan, mana mi tanwinku? Tidak ada misalnya punya tanwin. Nah, sementara saya asli fi babil ismiyah. Asalnya kan sebenarnya di sini, asalnya sebenarnya cuma al-waw saja, bi ziyadatil waw. Ja'al muslimu, itu sebenarnya asalnya. Nun ini belum ada nun ini. Yang ada tuh bi ziyadatil waw. Sama dengan musanna, ja'al muslima. Nun itu lain ceritanya. Paham tum? Nah, ketika kita bilang ja'a muslimu, ja'a mada muslimu, muslim akan mengatakan aina tanwini, muslimani akan mengatakan aina tanwini, dan kau tidak bisa ambil itu karena itu merupakan keistimewaan bagi saya. Maknahu annani mutamakkinun fi babil ismiyah. Saya sama sekali tidak seperti mamnu' minas sarf. Dia sudah belasteran sudah. Wa hadza wadiyatul lab. Aina tanwin? Qala khalas isbir. Hadza nun ini pengganti tanwinmu. Sabar, Bu. Ini pengganti tanwinmu. Paham? Ini pengganti tanwinmu, bahasa Arabnya iwadun anit tanwin. Mada pakai ain. Mana iwad? Pengganti, ganti rugi. Iwadun anit tanwin. Di mana tanwin ini kau dapatkan? Fil ismi al-mufrad. Hadza wadi tulab. Ya, itu. Lima salah tatub Sulaiman utub hadhil asya. Utub hadhil asya. Karena tidak ada di buku begitu. Dia ada memang di kitab. Yang tidak bisa yang kitab-kitab apa namanya? Yang kitab kuning itu, yang hasyiah. Tarifun al-hasyiah. Setelah syari itu ada hasyiah. Paham? Dan ini tidak dapat di universitas, tidak ada di bangku kuliah seperti ini. Memang di talaki bisa diambil sama guru. Paham? Ya.
Apalagi buku-buku modern tidak ada seperti itu. Ila huna mafhum? Idza fahimtum ma qala wa hadhihi nun allati ba'da al-wawi allati ba'da al-wawi iwadun anit tanwin. Aina hadha tanwin? Kurang ini fil ismil mufrad. Iwadun anit tanwin tambah di bawahnya fil ismil mufradi. Iwadin anit tanwin fil ismil mufradi. Fi qaulika mukhallafun wa akhwatuhu wa huwa al ismul mufrad. Takidu mafhumatul lab. Iya, itu. Jadi sekarang kalian sudah tahu i'rabnya secara sempurna. Ja'al mukhallafuna ja'a fi'lun madin mabni 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Al mukhallafuna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al waw. Apakah berhenti di situ? Tidak, li'annahu jam'ul muzakkar salim. Kenapa ada kata li'annahu? Karena semestinya ketika isim itu marfu maza bid-dhamma. Anasan limaza lasta marfu ya mukhallaf bid-dhamma? Qala li'annani min jam'il muzakkar salim. Beres. Oh iya, tayyib. Fahimtum? Wow, marfu bil. Tayyib. Apa sekarang nun? Qala wan nunu hadhihi nun iwadun anit tanwin fil ismi al-mufrad. Sudah. Kadzalika ja'al muslimani fa'ilun marfu'un bil alif wa fa'ilun marfu' wa alamatu raf'i al alif li'annahu musanna wan nunu takul iwadun anit tanwin fil ismi al mufrad. Mafhum? Wa amma al asma'ul khamsah wa amma al asma' wal al khamsah wa amma al asma'u mad'al al khamsah fahiya hadhihi al alfaz madha al mahsura allati addaha al muallif. Qala wa amma al asma'u al khamsah qala fa hadhihi al alfaz al mahsura. Mahsur ma'lum? Ma mana mahsura? Iya, terbatas, terhitung. Allati addaha al-muallif wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa zu malin wa hiya turfa'u bil wawi niyabatan anid dhammati taqulu hadara abuka wa akhuka wa hamuki wa nataqa fuka wa zu malin wa kadha taqulu hadha abuka wa taqulu abuka rajulun salihun wa qala Allah ta'ala wa abuna syaikhun kabirun. Abuna mubtada'un marfu'un bil wawi li'annahu minal asma'i al khamsa wa huwa mudhafun wan nunu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Fahimtum? Syaikhun khabarun marfu' wa alamatu raf'i dhammatun zahiru 'ala akhirih. Wa kabirun na'tun li syekh wa na'tul marfu wa alamatu raf'i dhammatun zahir ala akhiri. Nanti kalian tahu sendiri nanti i'rabnya. Fahimtum? Anta limaza la tahdur taghayyabta? Jangan gaib lah. Jangan gaib. Jangan lihat saya, lihat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau jadi orang munafik. Fahimtum? Kun rajulan bainaka wa bainallahi ahdun salihun. Bainaka wa bainallahi ahdun salihun. Fahimtum? Ada gua. Saya begitu orangnya. Maka Allah selalu membantu saya. Apapun yang saya mau, Allah pasti akan ijabah itu. Fahimtum? Dokter selesai mah juga. Tidak pernah saya capek-capek. Orang setengah mati sekolah, saya santai-santai. Fahimtum? Jabatan kemarin tidak pernah terpikir. Pas turun jabatan fungsional, langsung saya lektor. Berarti tinggal 2 langsung saya profesor. Pernah saya cari kan? Tidak pernah. Fahimtum? Dulu saya mau sekali beli mobil, tidak lama 1 tahun langsung beli mobil baru. Terakhir pernah saya sakit, saya bilang, kalau saya sakit ini di mana tinggal istriku, saya harus beli rumah. 1 tahun langsung ada rumah. Min aina kulli hadzal syab bainaka wa bainallahi ahdun salihun.
Mafhumatulab. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Antum. Begitu orang Makas bilang, dunia ini keras. Keras kalau lain kiniamu. Tapi kalau baik kiniamu, insyaallah ndak keras itu lunak ya. Ada wadah tulab. Ada begitu. Jadi ada keinginan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini mami cara kita untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini mami yang bisa dikerja. Nah, kita belum banyak uang. Antum belum bisa dirikan pesantren misalnya, belum bisa membantu pesantren, belum bisa. Ini mami dikerja sekarang. Belajar saja dulu. Belajar saja dulu. Ini mami kita punya kontribusi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Falas? Ada huwa. Saya tuh selalu amalkan ini. Taib. Aina nahnu? Wa abuna intahina min haitsu amarahum abuhum wa innahu lazu ilmin inni ana ahuka. Nanti di rob ya, karena kalau di rob sekarang belum tentu juga paham. Tamat materinya baru nyambung. Fakullu ismin minha fi hadhihi al-amsilati madza marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammah wa ma ba'daha minad dhamir. Yang mana ba'daha minad dhamir? Karena nanti dipelajari bahwa syarat agar asmaul khamsah bekerja la budda an yakuna mudhafun ilaihi. Kapan dia tidak mudhafun ilaihi? La turfa'u bil wawi wala tunsabu bil alif wala tujarru madha bil ya, ay laysa min asma'il khamsah hina izin. Taqulu haza abun ra'aitu aban. Fahimtum? Limadha laysa mudhaf? Mafhum? Dan ketika dia mudhaf, kadang mudhaf kepada ismin zahir Abu Muhammadin, kadang juga mudhaf kepada ad-dhamir abuhum, abuka, abukuma ila akhirih. Wadih? Qala Syekh fakullu ismin minha fi hadhihi al-amsilati madza marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati wa ma ba'daha min ad-dhamir aw lafzu mal aw lafzu il mudafun ilaihi. Madza mudafun ilaihi. Fahimtum? Naam. Wa'lam anna hadhihi al-asma'a al-khamsata. Nanti kalian belajar bahwa apabila setelah isim isyarah al-alif wal lam fi alif wal lam yakunu badal. Yakunu madza badal atau atfu bayan. Wa'lam anna hadhihi al-asma'a al-khamsata la tu'rabu hadzal i'raba illa madza? Illa bisyurut. Illa madza? Illa bisyurut. Wa hadhihi syurutu minha ma yushtaratu fi kulliha wa minha ma yushtaratu fi ba'diha. Ma yushtaratu fi kulliha wa ma yushtaratu fi ba'diha. Mafhum? Mamana hadzal kalam wa ma yushtaratu fi kulliha wa ma yushtaratu fi ba'diha. Nanti kama sayati. Amma syurutul lati tustaratu fi jami'iha fa arba'atu syurut. Jadi ada 4 syarat ini berlaku untuk semua asmaul khamsah. Fahimtum? Yang pertama antakuna mufradah. Antakuna mana mufradah? Ay laysa mukabbara. Laysa madza mukabbara. Nah, dalam bahasa Arab kadang kalau ingin meremehkan orang, kadang dia bilang ja'a rujailun bitasgir rajulun. Fahimtum? Kalau mau menghina orang apa? Ja'ani rujailun. Enggak bilang ja'ani rajulun. Fahimtum? Ja'ani tuwailibun. Lam yakul talib, lakin tuwailibun. Kelas? Ini orang Arab itu paling sering menghina juga. Dan itu kita dapatkan di syair-syairnya. Jadi jangan kira orang marah itu baik-baik. Makanya turun agama Islam kau dia, bukan ke Indonesia. Ke Indonesia alhamdulillah baik-baik sedikit akhlaknya. Tapi jujur, saya tidak main. Kalau dibandingkan akhlaknya orang Asia dibandingkan orang Arab, luar biasa. Cuma kita ini yang punya akhlak luar biasa.
Oh, itu alasannya juga agama turun di Arab. Kan bahlul sekali memang. Antum. Dan kalau dia menghina, tidak pernah kau bayangkan cara menghinanya. Kalau kita kan rem-rem juga kan. Rem-rem kita cara menghina. Ini dia tidak ada istilah rem. Dan itu kalau kalian dapatkan di mana, di syairnya. Syair-syairnya itu subhanallah penuh dengan penghinaan. Itu bullying di situ isinya semua. Ya. Cuma kenapa kita belajar syair di mana isinya penuh penghinaannya, bukan maknanya mau saya ambil, lafaznya. Saya belajar dari lafaznya untuk memahami lafaznya Allah Subhanahu wa taala dan lafaznya Nabi Muhammad. Li'anna al-Qur'an nazala bi lughatil Arab. Fa intum hada kalam wajah tulab. Nah. Jadi tadi ada namanya antakuna mufradah. Saya salah tadi. Yang penjelasan yang kedua ini antakuna mukabbarah. Mana antakuna mukabbarah? Ay laysa musaggara. Nah, yang pertama tadi antakuna mufradah ay laysa musanna wala jama. Karena kapan ini asmaul khamsah di musanna, di jama, maka dia akan mengambil i'rabnya apa? Musanna dan i'rabnya jama. Contoh abun. Apa jamaknya abun? Abaun. Berarti sekarang jaa abauna, ra'aitu abaana, marartu bi abaina, maka i'rabnya mana? Zahir. Laisa sekarang bil waw. Kama sayati hadhil kalam sayati. Salis antakuna mudhafah kama takallamna antakuna madza mudhafah. Rabi'an antakuna idafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Karena kapan dia mudhaf kepada ya'ul mutakallim maka i'rabnya apa? Harakatul munasabah kama takallamna. Jaa abi. Berarti abi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi madza? Dhammatun muqaddaratun mana min zuhurihi istighalul mahalli bi harakatil munasabah wal kasrah li'anna al-ya'a allati tunasibu al kasrah. Kaifa? Wadi? Ayya. Qala fa kharaja bi ishtiratil ifrad ma law kanat aina fa'ilu kana al asmaul khamsah ay ma law kanat al asmaul khamsah aw hadhihi al arba'atu musannatan aw majmu'atan jam'a mudhakkarin aw jam'a taksirin fa innaha law kanat jam'u taksirin u'ribat bil harakati zahira taqulu al aba'u yurabbuna abna'ahum. Al aba'u mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma laysa al-waw. Limadha? Li'anna al-aba'u al-an sara jam'a taksir, bukan mufrad. Mufrad. Wa taqulu ikhwanuna jam'u akhin. Ya. Jadi bukan lagi apa? Bukan lagi ikhwan ini marfu'un bil waw tapi marfu'un bi dhammatin zahira. Limadha? Li'anna sara jam'an. Ikhwanuka yaduka allati tabtishu biha. Wa qala ta'ala aba'ukum abna'ukum innamal mu'minuna ikhwatun fa asbahat bi ni'mati ikhwana. Itu satu. Seandainya dia bukan mufrad, dia jamak ka madza? Dia jamak ka bai jamak taksir atau jamak madza? Muzakkar salim. Walau kanat musannatan u'ribat i'rabal musanna. U'ribat madza? I'rab al musanna bil alif raf'an wa bil ya'i nasban wajarran wa sayati bayanuhu qariban. Taqulu abawaka rabbayaka. Abawaka mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif li'annahu madza? Li'annahu musanna. Li'annahu musanna wa huwa mudhafun wal kafu mudhafun ilaihi. Fahimtum? Nanti kita dijelaskan juga asalnya ini kan abawani. Abawani. Huzifan nun li'annahu mudhaf. Fahimtum? Nanti kita jelaskan kenapa kemudian ketika isim itu mudhaf
tanwin, nun itu harus hilang, ada sebabnya. Ya, tidak apa-apa saya sampaikan di sini karena ketika isim itu sebenarnya mudhof, dia muhtaj, dia fakir, dia miskin. Kenapa dia muhtaj? Li'annal makna lam yatim. Makna madza lam yatim. Fahimtum? Ihtaja ilal mudhof ilaihi. Fahimtum? Coba kalau saya bilang Abu Aliyin, baru saya hanya bilang Abu, kan tidak sempurna toh? Karena ini bapaknya Ali. Wa dia tulab, fahuwa maza muhtaj, fakir ilal ismil lazi ba'dahu. Nah, ini orang fakir tidak bisa dikasih tanwin, karena itu tanwin ya dulu adalah syaraf wat tamam wal kamal. Karena mana ketika isim itu munawan, selain tadi seperti saya bilang menunjukkan bahwa dia khususiatul asma, juga menunjukkan bahwa al-makna tamun. Al-makna tamun la yahtaju ila ismi ba'dahu. Fahimtum? Al-kamal wan naqs hal yajtami? Anda bisa imma kamil wa imma naqis. Ay la yajtami fi waqtin wahid kamal wa nuqsan. Wa hadha wajh tulab. Lidzalika isim alladhi madza mudhaf madza huzifa minhu tanwin wa kadzalika huzifa madza an-nun. Lianna nun ini sama aja dengan tanwin. Dia kan nun ini iwadun anit tanwin. Falas fatakulu madza abawaka rabbayaka wa taqulu ta'addab fi hadrati madza abawaika wa qala Allah ta'ala wa rafa'a abawaihi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi madza wa alamatu nasbi al-ya. Bukan lagi mi alamatu nasbi al-alif. Limadha wa huwa min alaysa huwa abun hadha min asma'il khamsa qala na'am walakin faqada syartuhu. Madza faqada syartu wa huwa al-an sara musanna wa syartul asma'ul khamsa tu'rabu bil wawi raf'an wa bil alif nasban wa bil ya'i jarran an takuna madza mufradah. Bagaimana? Mafhum? Naam. Aina nahnu? Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana walau sudah bukan itu. Fa aslihu baina akhwaykum. Walau kanat majmu'atan jam'a mudzakkarin saliman qala rufi'at bil wawi alama taqaddama. Mana alama taqaddama ay fi bayani al asma jam'ul mudzakkar salim wa huwa marfu'un bil waw wa mansubun wa majrurun bil ya qala wa nusibat wa jurrat bil ya taqulu haula'i abuna wa akhuna wa taqulu ra'aitu abina wa akhina. Summa qala syekh wa lam yujma bil wawi wan nunu ghairu lafzil abi wal akhi. Ana kasih kini ini ilmu juga bahwa dari dari 5 asmaul khamsah ini yang dijamak jamak muzakkar salim itu cuma 2, abun dengan akhun. Kan ada 5 toh. Yang dijamak jamak muzakkar salim cuma abun dan akhun. Berarti hamun jangan bilang hamuna, funa, zuzuna. Fahimtum? Cuma abun dengan akhun. Dan nanti Syekh akan mengatakan walaupun sebenarnya yang paling benar ini abun akhun, dia tidak dijamak menjadi jamak muzakkar salim. Dia jamaknya dia itu mengarah ke jamu taksir. Fahimtum matulab? Ceritanya begini. Yang dijamak itu asalnya apa? Mufrad. Bahannya adalah mufrad. Kan bila ke muslimunnya apa bahannya? Muslimun. Semua yang dijamak itu asalnya mufrad. Fahimtum? Cuma begini, berapa jamak? Ada 3. Walaupun secara umum 2. Jam'us salama dengan jam'u taksir. Jam'ul muzakkar salim, jam'ul muannas salim, jam'u taksir. Di sini mufrad. Nah, ini jam'ul muzakkar salim dan jam'u muannas salim ada syarat agar lolos ke sana. Fahimtum ada? Artinya jangan kira semua mufrad
bebas-bebas saya bahasa Makkah ero-ero ku moka jamak muzakkar salim, ada aturannya, ada prosedurnya. Pantum? Nanti kalian belajar di buku kedua, syarat agar bisa dijamak menjadi muzakkar salim. Syarat agar bisa dijamak muannas salim. Pantum? Hada wadi. Ini ada syaratnya, Ya. Mungkin wallahu alam sepertinya yang tidak bisa dijamak muzakkar salim dengan muannas salim itu yang lari ke jamu taksir, wallahu alam. Pantum? Karena misalnya salah satu syarat agar bisa dijamak muzakkar salim atau muannas salim zu aqlin. Mana zu aqlin? Yang berakal, muslimun. Pantum? Muslimun, solihun dan seterusnya. Hadza sayudras fil kutubi al-atiyah. Ada mafhum? Nah, abun dan akhun ini itu dia jalurnya bukan ke jamak muzakkar salim. Faham? Sedikit lagi baru kita selesai. Qala unzur wa kana al-qiyasu. Mana qiyas? Ilmu sarafnya, rumusnya, aturannya. Wa kana al-qiyasu yaqtadi alla yujma'u syai'un minha ad-dhamir yaunu ila aina al-asmaul khamsah ay alla yujma'u syai'un min hadhihi al-asma'il khamsah hadzal jam'ah. Mana hadzal jama' ay jama' muzakkar salim. Wa kana al-qiyas yaqtadi. Mana wa kana al-qiyas yaqtadi? Artinya walaupun pada dasarnya mana qiyas? Ya aturannya, aturan itu ilmu sarafnya. Artinya secara ilmu saraf dari 5 asmaul khamsah ini memang dia tidak dijamak ke jamak muzakkar salim. Dia jamaknya jamak taksir. Maka bilang abun, abaun, akhun, ikhwanun au ikhwatun, hamun, ahmaun, fu, afwahun. Faham? Cuma ada 2 yang dijamak muzakkar salim, itu abun, abuna dengan akhun, dan dia lugah fasihah. Wal Qur'anu nazala biha wa abuna syaikhun kabirun. Mafhumatul lab. Taib. Wa kharaja bi ishtirati an takuna mukabbara ma law kanat musaggaratan fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati zahirah taqulu hadza ubayyun. Kalau musaggar semuanya bisa musaggar. Abun ubayyun, jaa ubayyuka. Berarti menghina gitu. Antum jaa ukhayyuka. Dia hina itu kau sebenarnya cuma tidak sadar kalau kau paham benar. Hadza yahtakiruka. Antum jaa ukhayyuka. Wa taqulu ra'aitu ubayyan wa ukhayyan wa taqulu marartu bi ubayyin wa ukhayyin. Wa kharaja bi ishtirati an takuna madza mudafa ma law kanat wa kharaja bi ishtirati an takuna madza an takuna madza mudafa ma law kanat munqati'atan anil idafa alaysa mudaf fa innaha hina idzin tu'ra bil harakati zahirati aidan taqulu hadza abun wa taqulu ra'aitu aban wa taqulu marartu bi abin wa kadzal baqi wa qala Allah ta'ala wa lahu akhun aw ukhtun iyasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl qala tuni bi akhin lakum min abikum inna lahu aban syaikhan kabira. Wa kharaja bi ishtirati an takuna idafatuha li ghairi ya'il mutakallim ma law udifat ila hadhihi al-ya fa innaha hina idzin tu'rabu bi harakati madza muqaddara ala ma qabla ya'il mutakallim mana min zuhuriha madza istighalul mahalli bi harakati al-munasabah. Mana al-mahalli? Al-harful akhir. Istighalu al-harful akhir bi harakati al-munasabah. Mafhum at-tulab? Khalas? Naam. Nahu hadara abi wa akhi wa taqulu ihtaramtu abi wa akhi abi wa akhi madza al-akbari aw al-akbara. Al-akbara karena itu abi maf'ulun bihi mansub
wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhiri mana min zuhuriha istighalul mahalli biharakatil munasabah wal waw harfu atfin wa akhi ma'tufun ala abi wal ma'tufu ala al mansub wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim mana min zuhuriha istighalul mahalli biharakatil munasabah wal akbaru na'tun li akhi wa na'tul mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiru ala akhirih. Fahimtum? Wa taqulu, saya mau sekali cari turnamen itu pembacaan kitab untuk orang dewasa, tapi selalu umur 17. Tak sampaikan, tolong bantu saya kalau ada itu lomba baca kitab, mau sekali saya hadir. Apalagi kalau gajinya 30 juta yang juara 1, ya Rob. Langsung tambah modal. Fahimtum? Tapi tidak ada untuk umuran 17, 18. Tapi tidak ada. Taib. Wa qala Allah Ta'ala inna hadza maza akhi ma rabu akhi khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaru ala akhiri mana min zuhuri istighalul mahalli biharakati al munasabah ana yusufu hadza akhi falquhu ala wajhi abi madza mudafun ilaihi wajhun mudaf wa akhi wa abi mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddar ala akhiri mana min zuhuri istighalul mahalli biharakatil munasabah. Itu nanti rob semua begitu. Kalau mau tahu robnya tulis tulisan pin itu rob ke latihan aku ceritanya. Fahimtum? Wa amma syurutul lati takhtassu bi ba'diha duna ba'din famin anna kalimata fuka la tu'rabu hadzal i'rabu illa bi syart an takhluwa minal mim. Itu kan fu, bisa bilang fu, bisa bilang famun. Fahimtum? Fu labudda an takuna khaliyan minal mim, labudda takul fu. Fahimtum? Falau ittasala bihal mim u'ribat bil harakati zahira taqulu hadza famun hasanun wa taqulu ra'aitu faman hasanan wa taqulu nadartu ila famin hasanin wa hadza syartun qala zaidun fi hadhil kalimati bi khususiha ala syurutil arba'ati allati sabaqa dzikruha. Maman hadzal kalam, ini syarat hanya berlaku di fu saja. Fahimtum? Artinya syarat yang 4 tadi itu berlaku secara umum. Hadza wadi tulab. Saya ulangi lagi sebelum saya selesaikan. Syarat asmaul khamsah terbagi menjadi 2. Ada syarat secara umum, ada syarat secara khusus. Secara umum itu 4. Apa maksudnya secara umum? Berlaku untuk 5 personil. Berlaku semuanya. Fahimtum? Ini 2 syarat ini khusus untuk, 1 untuk fu dan satunya lagi untuk zu. Fahimtum? Ini maksudnya wa tahtassu bi ba'din duna ba'din. Wa minha anna kalimata zu la tu'rabu hadzal i'raba illa bi syartaini. Ini zu. Ingat zu. Agar dia bagian daripada personil asmaul khamsah, ada 2 selain syarat umum tadi, syarat khusus ini 2 syarat khusus harus berlaku. Al-awwal an takuna bi ma'na sahib. An takuna mana zu bi ma'na sahib. Fatakulu ja'a zu malin ay sahibu malin. Limadha hadza syart? Karena ada kabilah lain itu kan bangsa Arab ibaratun anil qabail. Ibaratun anil qabail. Ada kabilah ini, ada kabilah itu, ada kabilah ini, ada kabilah itu. Fahimtum? Mereka disatukan dengan bahasa Arab. Hadza wadi. Tetapi setiap kabilah ini mempunyai ada sedikit perbedaan dengan yang lainnya, walaupun mungkin 90% mereka disatukan dengan bahasa Arab. Fahimtum? Hadza wadi tulab. Nah, walaupun nanti ada beberapa kabilah itu ahyanan yukhalifu al-akharin. Ini seperti qabilatu Toyi, suku Toyi namanya. Sama dengan suku Bugis, suku Jawa. Ini namanya suku Toyi pakai ta, suku Toyi. Ini Toyi dalam kabilah mereka itu zu laisa bi makna sahib, bi makna allazi. Bi makna madal
allazi fazu indahu hadza min asma'il mausula indahu fayakuluna bukan ja'a zu yu'azzinu fil maghrib. Ja'a zu yu'azzinu, ma mana ja'a zu yu'azzinu fil maghrib? Ja'a alladhi yu'azzinu fil maghribi. Fahimtum hada? Ada itu syairnya, nanti kita lihat. Jadi antakuna bima'na madha sahib laisa bima'na madha allazi wa hadha khassa fi lughati tayyi. Naam. Wasani an yakuna, ini penting. An kan syaratnya zu an yakuna madha mudhaf, berarti ada mudhafun ilaihi. Kata ini yang mau disinggung. An yakuna alladhi tudafu ilaihi, qala satu ismu jins. Tidak boleh ismu syakhs. Ingat, isim terbagi menjadi dua. Ada namanya ismu syakhsin, ada namanya ismu jins. Salah satu contoh ismu syakhsin itu ismul alam, Zaidun. Mana ismu syakhsin? Asy-syakhsu ma'nahu muayyan. Mada muayyan. Kalau ismu jins maknanya itu lahu afradun tahtahu. Wadi. Lahu mada afradun tahtahu. Ke kalimatu rajul. Mana rajul? Bukan cuma satu orang toh. Lahu afradun kasira. Fahimtum? Beda dengan Zaid. Mana Zaid? Langsung satu orang saja. Fahimtum? Zaid ini namanya ismu syakhsin. Rajulun ini namanya ismu jins. Kata Syekh, syarat mudhaf ilaihi ini tuh harus ismu jins, tidak boleh ismu syakhs. Jadi tidak boleh mengatakan ja'azu Zaidin. Ja'azu Zaidin. Fa iza sami'ta hadzal kalam wa in kana min Arab Saudi, fa'lam annahu akhta'a khata'an kabira. Fahimtum? Li'anna al-mudhafu ilaihi labudda an yakuna madha ismu jinsin. Naam. An yakuna alladhi tudafu ilaihi madha isma jinsin. Satu. Qala zahiran. Madha zahiran. Mana zahiran? Ghayra wasfin. Fa illam yakum mana ghayru wasfin tulab. Jadi ceritanya begini. Ada namanya al-wasfu. Ada apa al-wasfu? Sebelum masuk al-wasfu, isim itu tapi ini ilmu sorof ya, terbagi menjadi dua. Ada namanya ismun jamid, ada namanya ismun mustaq. Yang jamid ya, mana jamid? Tidak diambil dari kata lain. Fahimtum? Anggaplah contoh kata rajulun. Contoh. Ismu mustaq diambil dari kata lain seperti dorbun, doribun. Isim juga dorim itu toh, doribun, madrub. Dia diambil dari kata dorbun atau doroba. Ada mafhum? Fahimtum? Nah, ismu mustaq ini dari semua ismu mustaq ini di antara asmaul mustaqat ini ada namanya wasfun. Yang mana itu wasfun? Ismu fa'il, ismu maf'ul. Fahimtum? Hada wadi. Nah, ismu fa'il itu maknanya apa sih maknanya itu ismu fa'il? Kalau Anda mengatakan dorib, mana dorib? Satu, lahu ma'nan wa huwa dorb. Yang kedua, zatun. Zatun. Takul dorib. Mana dorib? Dorbun wa zatun. Ini orangnya. Anggap contoh kita memukul, haza dorib. Mana dorib? Dorbun saudara min haza zat. Ad-dorbu saudara min haza rajul. Wa semua ismu fa'il itu ismu maf'ul lahu ma'nayani. Ma'nan wa zat. Ma'nan wa zat. Fahimtum? Bedanya dia dengan fi'il, kan fi'il juga lahu ma'nani, ma'nan wa zaman, bukan zat. Ma'nan wa zaman alladhi waqa'a hadzal ma'na fihi. Fahimtum? Apakah semua ismul mustaqat lahu ma'nan wa zat? Tidak, karena masdar juga bagian daripada ismul mustaqat. Fahimtum? Tetap makna masdar. Kalau masdar lahu ma'nan faqat. Mana dorbun? Dorbun saja. Makna saja.
Pantum kan isinya fi'il kan masdar. Mamana doroba dorbun wa zaman. Pantum hada wajah tulab kaifa. Jadi kembali lagi tidak semua asmaul mushtaqat itu bagian daripada wasfun. Yang menjadi wasfun itu cuma ismu fa'il, ismu maf'ul, ada zat, ada makna. Hada wadi. Nah, kata Syekh sebelum lagi ke sana, semua asmaul mushtaqat juga dari ismu jins juga semua. Jadi ismu jins ini mencakup semua asmaul mushtaqat. Faham? Khalas. Nah, kata Syekh an yakuna alladhi tudafu ilaihi satu isma jins. Yang kedua zahir, nanti kita jelaskan zahir. Yang ketiga apa? Ghairu wasfin, berarti bukan ismu fa'il, bukan ismu maf'ul, karena juga ini semua bagian daripada ismu jins. Paham? Terus yang mana tersisa? Masdar. Jadi jangan bilang ja'azu doribin, ja'azu madrubin. Yang cocok dari asmaul mushtaqat ini cuma masdar. Ja'azu dorbin, ay sohibu dorbin. Ja'azu zu ilmin, jangan zu alimin, zu ma'lumin. Kira-kira logikanya kenapa coba? Kira-kira karena tidak nyambung sudah kalau saya bilang ja'azu malin. Karena kalau zu malin, zu juga itu mana zu? Sohib, zat. Malin itu apa? Bukan malin. Zu dorib itu sendiri sudah menunjukkan zat dan makna, tidak nyambung. Zu karena kata kul ja'azu zu dor. Ja'azu zu dor. Mengerti nggak maksudnya ini? Saya kembali lagi. Rusak makna kalau bilang ja'azu doribin. Kenapa zu doribin tidak bisa kah? Apa bedanya dia dengan zu dorbin? Nah, yang nyambung itu zu dorbin. Karena zu ini kan bermakna zat juga. Sohibu dorbin. Paham? Cuma dia yang nyambung. Kalau mengatakan zu doribin, zu bermakna sohib bahwa zat, dorib itu sendiri adami bermakna zat wal makna, maka tidak nyambung, rusak. Maka yang dibutuhkan cuma masdar saja. Maka oleh Syekh ghairu wasfin, tidak masuk ini wasf. Takik kadang wali ya. Fa illam yakum bima'na sahib bi angkanat. Jadi satu, fa illam yakum bima'na sahib, kan dua syaratnya tu, an yakuna bima'na sahib, yang an yakuna mudaf, an yakuna alladhi tudafu ilaihi ismu jinsin ghair madza zahiran ghairu wasfin. Nah, dia komentari ini sering sekali mengganggu. Tayyib. Fa illam yakum bima'na sahib bi angkanat madza mausulah fa huwa mabni, bukan lagi mu'rab marfu bil waw, la bukan. Ini bahasanya siapa? Toyi. Wa misaluha fa intum hadza tulab bi angkanat mausulatan fa hiya mabni, dan ini lugatu toyi. Ya mana yaj'aluna zu bi ma'na allazi kan mabni atau mu'rab? Mabni. Intaha. Allah ja'a bil misal. Qala wa misaluha ghairu mausulah qaulu abi thayyib al mutanabbi. Qala zul aqli yashqa fin na'imi bi aqlihi wa akhul jahalati fi syaqawati madza yan'am. Mana hadza tulab ya, jangan, karena kalau jami kita terjemahkan secara literate ya, karena pasti ada maknanya ini secara khusus. Zul aqli yashqa fin na'imi bi aqlihi ya, bi aqlihi wa hul jahalati fi syaqawati madza mungkin maknanya seperti ini, wallahu alam, bahwa mana zul aqli ay sahibu aqlin, orang yang berakal, yang belajar
merasa mana yashqa, merasa resah walaupun dia berada di zona nyaman. Fahimtum? Mungkin kenapa? Iya, hakada. Wa akhul jahalati, sementara orang yang tidak berilmu, yan'am, bahkan di yan'amu fi syaqawati, merasa senang enjoy saja, tidak ada dia pikir. Wallahu a'lam. Yang penting makan, minum, tidur, HP sudah. Halas. Taib. Wa hadzani syartani qala zaidani fi hadhil kalimati bi khususiha ala syurutil arba'ati allati sabaqa zikruha. Jadi ini dua syarat hanya berlaku kepada berlaku kepada fu dengan fu ya. Fu dengan zu. Balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tugas kalian ulangi. Belajar itu diulangi pelajaran sampai berpuluh-puluh kali. Fahimtum? Itu belajar. Tapi kalau kau hanya datang di sini, hapus nanti yang cerita dia. Semua cerita yang bukan lesa minadar isifuha. Bahia munafkah. Ya, belajar itu tulab dibaca berkali-kali. Kalau kau hanya datang, kedua ada manhaj dalam belajar. Ingat, membaca 100 kali satu buku itu jauh lebih hebat daripada kau baca 100 buku cuma sekali. Itu pesannya siapa namanya Bruce Lee itu ketika dia wawancara. Ya, Imam Bruce Lee itu. Dia pernah diwawancara. Musuh mana yang paling Anda takuti? Dia bilang, saya yang paling saya takuti adalah lawan saya yang pernah mempelajari satu jurus tetapi sudah 100 kali pelajari. Saya itu jauh lebih saya takuti dan mematikan daripada ada musuh saya 100 belum pelajari tapi baru satu itu berkali. Kenapa? Karena yang pertama tadi biar mungkin sama memukul saya tapi dia bisa putar-putar kata bagaimana kata Jakarta. Dia betul-betul bahasa itu. Kazali kafir qiraah. Kata itu minal manhajil foto. Kau baca buku ini, tidak pahami. Belum saatnya. Itu nanti ketika Anda sudah belajar otodidak, sudah berpisah dengan guru. Nah, sekarang komparasi baca ini. Tapi kalau untuk marhalah pertama, wa amma syurutul lati takhtassu ba'di, apa maksudnya? Oh, ini tadi dibaca qala abuhum, apa kira-kira irotnya abuhum? Itu namanya belajar. Faham? Itu namanya belajar. Nah, dan itu nanti ditandai kalau buku sudah hitam. Baca buku sudah hitam atau belum? Sudah hitam kan? Pembungkusnya masih asli atau tidak? Sudah karton semua. Sudah ditempel. Itu sudah dibaca itu. Faham? Tapi kalau masih putih ya berarti belum. Lam taqra biha syai'an. Faham? Ini caranya Lazar loh. Yang kasih lahir Oxford. Universitas Oxford. Caranya Lazar sehingga mereka mencetak ulama. Itu bukan Thailaman. Nah, itu ikro. Nanti kalau kalian lihat buku kontrol nada saya asyadu, ini masih putih ini. Kalau kau lihat buku kontrol nada saya, malas ta'lam anna ustaz qara kitabahu. Itu ini cara belajar yang benar. Takrahu marrat sampai 100 marrat takrahu. Pertama dia tamar adalah dok disebut. Tak butuh buku. Ada misi-misinya di kepalamu. Itu mau baca orang, tidak salah kau itu pasti mengaji. Salah kau ada wow ketinggalan di situ. Itu. Ini itu namanya ini orang berarti selesai membaca bukunya. Ya. Tapi kalau ada orang baca belum bisa luruskan bacaannya berarti namanya Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.